fixed. Cometi um erro grave, o tipo que não pode ser consertado. O jogo já começa muito louco. Eu também já deixei comprado uma porrada, mano. Began with a war between two mighty deities. A conflict with dire consequences. The fighting rent the very fabric of our world. As the crack deepened, it has spread like the grasping roots of a tree. And through that fissure, something terrible escaped. Something unnatural. The destruction affected countless realms, many beyond our knowledge. But then, when all seemed lost, the deity created a holy sign. A way to seal the crack and stop the blight. And for many years there was Nossa, é o Sonic. But even an instrument of order can be dangerous if it falls into the wrong hands. I was tasked with giving the sign to the just ruler. But I chose the wrong king. And eventually, the repercussions of my failure came to bear. The seal broke. The blight spread throughout Persia. For my failure, I was cast out of the realm of the gods. Imprisoned within a realm of shattered memories and forgotten souls. Redemption eluded my grasp. I was weak, consumed by pity, and resigned to my deserved fate. But then, something unexpected happened. A human found me. He too was broken and took pity on a fellow tormented soul. And deep within those strange eyes, I glimpsed something I had lost. Hope. Ah, não vai jogar com o humano, eu acho, hein? E agora que foi pro menu, né, mano? Incrível. Bom, esse menu é animado. Configurações de legenda. Tá, já tá certo. The Tale of Bistun. A trilha parece que vai ser top. Coração do cara, mano. Antes de sermos esquecidos, seremos transformados em Kish. O Kish é a estação intermediária entre a existência e o esquecimento. Mila Kundera. Slowly, like the morning sun clambering over the horizon, consciousness came. He opened his eyes. Acordei. How pleasant, he thought, to wake to nature's song. But something was not right. The song was out of tune. A música tava sem melodia, velho. Tô sem a picareta que eu vi no trailer. As he navigated the narrow paths, he
breathed in the fresh mountain air. It focused his mind. Questions bobbed to the surface, like apples in water. How did I come to be here? He asked himself. No, that's not the right question. Nor is where I'm going. A single terrible realization crystallized in his fogged mind. Caraca. I don't know. O cara tá muito louco, mano. Many stories have been told about poor souls who have forgotten the paths they have trodden. But there is more to this tale. That I promise. Credo. Periquito brilhante. Ó, uma cabra, mano. The soft glow of the man's lantern fell on an exotic bird. A hoopoe. The recognition heartened him. Perhaps the bird would lead to further revelations. He followed the hoopoe on instinct. E o pássaro, o nome do pássaro é polpa, mano. Trail fanned the flame of hope. É He nóis. spotted something glinting among the rocks. Something that called to him. The story begins. All he did was pull that hatchet out of the stone. A simple act with a remarkable outcome. There was no way back. Eita porra. Whatever this mysterious place was, he had to push on. The weight of the hatchets in his hands brought some comfort as he journeyed deeper. X... Ah, tá. É o X do Xbox. É aqui, ó. Tome. Who's there? The man called, his voice muffled by the thick, static air. Please, help! Where are you? No answer. He then felt despair. É duas machadinhas, não é uma picareta, não, mano. Alone know. But he was mistaken. There was another in this ethereal place. The tree was alive, but bound tight by otherworldly rocks and glowing tentacles. The blades of the man's hatchets were sharp. Vou ter que voltar aqui. The man didn't know if the creature were friend or foe, but he felt its pain and fear. It mirrored his own. Nossa, é Groot, mano. Was freeing the creature wise? The man did not know, but empathy overrode his rational misgivings. Olha a trilha, olha a trilha. A friend in need. E aí, irmão, fala comigo. What happened? The man cried. Where have you taken me? Calm yourself, human. Did you not want to leave that alien realm? The tree leaned closer and introduced himself as All Seeds, a pomegranate tree. I don't know who I am, the man said. All Seeds pondered.
Others like me have been afflicted by a sickness. Help them, and I will return the favor. All seeds told the man to look for talisman stones, strange rocks protruding from the ground. Destroying the talisman stones would free his kind. Que loucura! The mighty tree extended a great branch outwards, pointing east. Unearth the CANAL gate to find the path forward, to find yourself. Ok. E agora o jogo começa de fato. Calma aí, o periquito quer me levar pro lugar certo, é isso? Você vai me levar pra lá? Ô, louco! Acho que eu bati com a parte de trás do machado. The man could roll under low objects with ease. Ó, Dark Souls pra caralho agora. The man É aqui que o jogo cai FPS. How will rescuing the tree's kin help me recover my memory? He wondered. Quero. Se viajar amplo horizonte, minha sabedoria já cansar. Passo do Rio, atravessei montanhas, enfrentei selvas, peregrinei, carai. It appeared to be a diary entry, engraved into the stone. But to whom it belonged was a mystery. A mystery. Salve Dias, como é que tá, mano? Tribes of Midgard. As he trod the winding path, the man thought about everything that had befallen him. Ó. Ele vai só encoxando a pedra, mano. Suave também, mano. And how would it manifest itself? Little did he know that the answer to the latter question would Você fica imune a qualquer dano enquanto rola. Begin to reveal itself a few steps further. E agora o combate. Mulher. Melhor do que no trailer. Não é nenhum Elden Ring, mas... Tome, eu quebro mesmo. E eu quebro as pedras mesmo. This must be one of Allseed's trees, the man thought, breathing hard after his encounter. The tree had unfurled its vibrant O cara tá narrando tudo, mano. embracing all but forgotten sunshine. Ok. What were those nasty little creatures? The man thought. Are they tainted by this sickness? Or Caraca, ele de harbingers of fato it? vai narrar a porra toda, mano. Salve, Meca, como é que tá, velho? Agora lembrei qual é esse. Qual é esse jogo? A gente chegou a ver o trailer naquele dia que a gente viu o trailer de Garlic também. E eu descobri que esse jogo é curto, mano. Então acho que é bem provável a gente terminar ele hoje. Opa! O combate é melhor do que parece, mano. No trailer, pelo menos, né? Ai, droga. Não é o suficiente ainda. O maluco é um assassino do caralho. Já é o suficiente. Abriu. Olha o pássaro brilhante. As the second of Allseed's kin was released, night cast its veil over the land. The inevitability of dusk, the serene Suave também, mano. of it, brought the man a sense Esse é o of do mano peace. espremedor de pedras. Eu acho que é, velho. Não lembro se
Se é assim que você batizou o jogo. Mas é o que o combate ficava meio bugado no trailer. Que a gente comentou que a música era melhor que a gameplay. Pelo menos no vídeo. E olha, teve uma hora que a música ficou foda pra caralho aqui, velho. So few answers. And still, he didn't know who he was. A gente não sabe quem nós é ainda, mano. Escapei. All Seeds was asleep. A huge Cadê o pássaro que me mostra o caminho? Pra onde? Aí, irmão, ajudei os caras lá, hein? Uma romã. Obrigado, velho. O que é uma romã mesmo? Não lembro se eu já comi uma romã. Eu já vi suco de romã. Farquaad. Ele é do Shrek, sabia? The mountain, Farhad. You must dig. I need you here. Caralho, o cara entalhou uma estátua, quebraram, mano. Ih, levaram a estátua embora. A estátua ficou viva, mano. Puta que pariu, o que tá acontecendo? É hora de explorar a montanha. Farhad. My name is Farhad. But who was that pained woman? And why did she ask what she did? Meu nome é Farhad. Tamanho consolo em algo tão simples como um nome, mas ainda assim é tudo que eu me lembro. Quem era aquela mulher? Por que ela quer que eu escave na encosta da montanha? Does she want amethystine stones? Farhad wondered. Romã não é aquele fruto vermelho com as sementes? É esse mesmo. Deve ter bastante blueberry por aí, né, Mika? Mirtilos. Aqui é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Farhad found himself in the celestial revelations realm once more. Voltamos pra cá. The desperate whisper echoed through the strange starscape, calling, beckoning. Farhad. Credo. Farhad could hear years of agony in those few words. Help me, Farhad, please. Credo, mano. Show yourself. Farhad called into the twinkling black. Where are you? But if he was heard, the whisper didn't say. Maçã dourada no Minecraft. Pô, fico com mó saudade de jogar um minezinho, você vê? Eu acho que é ele ali, aquela ali deve ser, sei lá, uma deusa. What do these statues mean? He wondered. One was of the mysterious woman in his hazy memory. She who pleaded with him to come to her. The other, no doubt, was Farhad himself. Was she the key to his past and his future? Eita. Ó, As the liberamos. statue brought down its hatchet,
the white liquid flowed. Farhad could only hope that soon his thirst for answers would be quenched. Minha nossa, mano. The din of the fallen bell shocked Farhad, but the guttural roar of some unseen creature terrified him far more. Ih, vai cair, mano. Sinister was watching. Não, mas é a árvore, pô. A árvore é de boa. A árvore é sangue bom. É o Groot. Ah, não apareceu o bicho ainda não, mano. Tamo safe, tamo safe. E aí, irmão, aconteceu lá? Fala pra mim. Farhad asked all seeds. A shiver passed through the tree's branches. It is the realm of lost memories and forgotten souls. When I bit the pomegranate, Farhad said, I had a vision. I was engraving, sculpting. Is that what I do? Am I a sculptor? All seeds pondered. I cannot say, but memories can be hewn from stone. Consider that. More of my kind are trapped. If you can help them, perhaps I can provide answers. Farhad turned to leave, but all seeds held out a gnarled palm. Be warned, though, human. The great tree said, a fearsome monster, a Div, lurks in the Revelations realm. Bistun is its name. After the mountain on which you now stand. Bistun, é tipo o nome do jogo, Tale of Bistun. Keep away from it if you wish to live long enough to uncover Não, mata, the opa. truth. Farhad stood back and admired the engraving. É interessante o fato de ser um conto, né? Então ele é contado através do cara ali que vai falando. Porém, diferente caralho, daquele jogo que é assim, que é engraçado, porra. Farhad felt the seed of hope taking root in his breast. Although the path Esqueci o nome behind agora. and before him was shrouded in darkness, now there was light enough to see his feet. All seeds had O fato dele narrar tudo que eu faço é levemente irritante. And although he didn't yet have all the answers, he had purpose. And what is anyone? Tipo, parei, olhei ali e falei, beleza. Ele para e olha um pouco o seu próprio trabalho através de, tipo assim, caraca, irmão, tá bom? Vem. Tome. Quem mais? Envolve todo mundo. Easy.
Ó o lagarto! O lagarto! Has such deranged laughter ever heralded anything good? Agora as bruxonas, mano. Tá fugindo, fia? Caga, os bichos é tudo de pedra, né, mano? Ah, você tá com a magia então? Então você tá com a magia. A sculpture caught Farhad's attention. Amethystine stones protruded from its broken form. Upei a arma. Ah, agora eu tenho uma habilidade, caralho. Eu não esperava isso desse jogo. As though they were a part of him. Essa porra segue, mano. Ah, caralho. Beleza? Tem mais. Tome! Once again, night fell as the last tree was cured of the blight. Ô, esse jogo de noite é bonito, hein? To return to all seeds. Que porra foi essa? O coelho são todo cagado, velho. Cheguei. Vazei, cara. Esse jogo dá conquista pra porra, hein? Fala com a árvore, né? Dá romã aí, irmão. Caraca, isso não é uma romã, isso é um melão, velho. Essa parte é interessante. Cebola gigante. Cebola não, cebola é ruim pra caralho, mano. Pau no cu da cebola, velho, mano. Se tivesse que morder uma cebola pra saber essa porra aí, meu personagem ia morrer sem saber nada. Isso é tipo um leite? Shirin. Farhad's heart felt ready to burst out of his chest. Shirin, Ih, a mulher do cara, the mano. name of the woman he loved.
Vamos continuar avançando. Minha princesa, meu amor, onde você está? Você está sofrendo? Sua voz será o meu guia, eu vou encontrar você. Nem mesmo essa montanha se atreverá a ficar em meu caminho, caralho. Ah, o cara tá bolado, velho. Ô, duas machadinhas que viram as picas. Essa arma é muito pica, mano. É persa? Esse aqui é um conto persa, eu acho, né? Isso aqui tinha uns persas que usavam isso? Silence hung thick in the ethereal air, as if God himself were holding his breath. O nome do pássaro é polpa. God had forsaken this place, and a demonic creature made it its home. God has Ih, prendeu o periquito, mano. Something, perhaps the ominous roar, had activated the talisman stones. The hoopoe, Farhad's thankless guide, was trapped. Tô chegando, mano. Farhad couldn't help but dwell on Allseed's dire warning. Beware the Tale of Bistun. Value your life. The poor bird was in grave danger. Tô chegando, carai. Farhad found his attention drawn to the floating island, pierced by menacing light. He could remember nothing about it, but somehow it seemed familiar. Nossa, já tô aqui, mano. Cheguei. Salvei, caralho. Cadê o bicho que não veio me enfrentar, mano? But flap as it might, it struggled to fly. He tried to cradle the bird in his hands, but it evaded his gentle grasp. Perhaps Allseed's embrace would cure the bird of its injuries. If only it could do the same for Farhad. Caralho, que porra... Ah, tá, eu... Nossa, que susto, irmão. Você tá louco, cara? Achei que era o próprio Satanás que tava saindo de baixo, cara. Tomar no cu, porra, árvore maldita. E aí, irmão, o que aconteceu lá? Você não deve voltar para aquele lugar amaldiçoado. Rugiu toda a semente. Farhad shook his head. I must have answers, he said. I have to find Shireen. Eu tenho que encontrar a Shireen, irmão, não vai dar não. Sighed. A sound like the wind rustling through leaves. I'm so sorry, Shireen, Farhad muttered under his breath. It pained him that he could ever have forgotten his love. What has done this to me, he thought. 1,000 thoughts and fears. Cheguei. Tomara que seja aquele mundo de novo escurão lá. Ah, aqui é zoado. Thankfully,
It seemed all seeds had healed the hoopoe's wounds. The little bird darted from one perch to another with a grace that brought a smile to Farhad's lips. But it was the lukewarm smile of a troubled man. He couldn't stop thinking about the floating island, skewered by light in the Revelations realm. Ô, louco, a musiquinha. Ô, louco, que isso? Tome! Esses caras tentam me ganhar na base da quantidade. Nem sei onde liberou. É aqui. Reassuring warmth flooded through Farhad's body at the memory of Shireen's delicate face. The mention of an ancient temple piqued Farhad's curiosity. Farhad's curiosity. Aqui, porra. Another of those cursed arenas. Just how far had the blight spread? Farhad's resolve hardened. If he didn't act, there may be no world left to recall. Bom, na moral, encoxando a rocha. Of Shireen grew stronger. He cherished each as the bee treasures nectar and vowed to never forget her again. Aqui. Colocou o cara, tamanho do maluco. Ah, você toma stun, irmão? Ah, não. Aí você tá muito fácil. Quando deu um só, ele toma stun. É outro que ele ganha na quantidade, ó. Ele tenta ganhar na quantidade. O X1, ele tá fudido. And stature, Farhad realized. The blight must be worsening. His trained thought was about it. A sweet scent found its way to him on the gentle breeze. It seemed to be coming from the temple ruins. Nossa, eu peguei uma picareta gigante. Agora sim, velho.
Exatamente a 12 das picaretas. I pick you. The pickaxe's handle was carved from the fragrant branch of a pomegranate tree. Have I used this before? Farhad wondered. The feel of the pickaxe in his strong hand suggested the answer. Caraca, ele é rápido do mesmo jeito, maluco. Pô, esse maluco era um assassino na... Enquanto tem vida, tá ligado? Olha isso, o cara é muito rápido, velho. Ó, ainda vou upar. Ganhei um especial nessa porra ainda. Onde é aqui? Ah, aqui tá no circo. Cadê elas? Mais arena ali embaixo. As arenas estão ficando maiores. Liberou. Farhad sucked in deep breaths to recover his energy. But despite his exertions, he realized he was humming the broken notes of some long-forgotten song. Ô, louco! Que foda! É, mas, né? Pô, o cara é muito rápido, mano. Ah, batendo. Boom! The adrenaline wore off. A knot formed in Farhad's stomach. Those were royal soldiers, he thought, but they seemed mindless. Could the sickness affecting nature have spread to humans too? The notion struck Farhad with anger. Farhad's fear settled into a crushing depression. Wherever he went, he encountered only forgotten destruction, like a battlefield long after the fighting has ended. Why is nobody trying to stop this madness? Farhad thought. A smile touched Farhad's lips.
for he was well acquainted with those wondrous trees. Foi. Quando o fato do cara narrar tudo me faz admirar mais ainda aquele tipo de jogo que você consegue compreender tudo, costuma ser muito envolvente na questão narrativa sem dizer uma única palavra, tá ligado? Ô, louco! O cara virou o Superman, mano. Ok, que loucura, mano. Farhad recalled why the little hoopoe had been with him since he awoke. But what of the other prisoners? He wondered. Eu salvei a polpa, mas por que não os outros? Será que minha Shirin estava entre eles? Não, não pode ser, eu nunca a deixaria. Eu acho que não precisava desse narrador, mano. Só essas falas da montanha já tava ótimo. Tava